Qué raro que Pablo no pregunte. Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Estoy seguro de que Yelan sí. En plan, con esta vestimenta y este caminar está en plan. Por favor. Suelo venir los sábados. Muy buenas tardes a todos. Vine por aquí de visita, como es costumbre. ¡Ah! No sé a dónde voy. Es difícil ver hacia atrás. Me salto escalones, pero es que soy genial, por favor. Entiéndame. Esta caminata es totalmente necesaria. Por favor, no pregunte por qué tarda tanto tiempo en cambiar la pantalla y caminar de frente. Es la cámara cinemática. Es necesaria. Muy bien, ya estamos aquí. Buena, ¿qué onda? Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Yes. Can we really? ¿Qué vas a hacer? ¿Tocar, agarrar y guardar cosas? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Disfrutar, no Naturally. tocar, agarrar y secuestrar cosas de aquí. En plan, siéntase como en casa. Eso se suele decir normalmente, pinche Paimon. No pienses en que te vas a poder llevar algo solo porque, que el televisor no tuvieras molestando. No, solo, oye, suelta el televisor. Eso de ahí es. Oh, isn't this that legendary wall? Pinche Paimon, relájate. Why, you've kept your ear to the ground, I see. Lo escuchamos ayer. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. Y yo no lo sé porque a lo mejor en primera tenía amnesia y en segunda Paimon no me contó nada. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. Soy especial, sí lo soy. If possible, I'd like to have your trust. Ay, ¿no sería al revés? Ay, señorita ninguna. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching, Entre tú, que crees en los dioses, y ella, la prefiero a ella que es escéptica a las divinidades. La verdad, sincero, consigo, you'd pero- pick Kuching? Nah, I had a feeling. I Yes. originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Chising, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Chising don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. Claro, ella sabe. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. Sí, pero no tan But buena. for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Supongo que los Fatui están detrás de estos rumores, como siempre. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. Es que los Fatui siempre andan metiendo mano. I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Ok. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. Así que nos estaban viendo mientras recogíamos cosas en plan, sí, ellos que distraigan, nosotros nos encargamos de esto. It's exactly as Zhongli said. The Chising only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Mira que malas personas. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? ¿Habla? Of course. Ya que estamos. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in Che, return. Paimon. So, does that include us?
Paimon, ¿puedes dejar de pensar en dinero? Deja de pensar en comida y dinero. Por favor, párale. It's all right. I like direct people. Habla con ella. Está bien. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please. Paimon, llévate el And you may televisor. take it with you. El televisor del que me estaba quejando. Paimon, agarra el televisor. Dale. Paimon was just waiting for you to say that. Joder, pinche Paimon. Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall. Ni siquiera lo has visto, ¿no? Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Nos van a apuñalar cuando bajemos. Ah, que tienes un... Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Probablemente te dirán 3 de mora, luego te dirán 100 de mora, a lo mejor te sueltan 20.000 de mora y después dicen, a ver, pero por favor dámelo, te doy 3 billones. Y es como, me lo pensaré, a lo mejor se lo doy a no sé quién. Y bueno, después te dan la casa, hipotecan y todo. En fin, voy a agarrar un papel, no porque quiera, sino porque me estás diciendo. Ver. Pues veo. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. Ni siquiera sabes que hay en serio. La 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 la. Let's see what's written on it. Ok. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Ok. Sigil of permission, something, Fatui, research, copy. Huh? Cosa, permiso, sí, texto, fatu, investigación, sí, muertos, personas, vale, experimento, no, lo básico, el ¿qué? Aw, that doesn't sound like treasure at all. Fatui, cosas importantes, ¿no? ¿Hallan un tesoro? This piece of paper shows that a Chising spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of Permission. Gracias por centrarte, Paimon. Sí, eso fue lo que vimos. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what they're up to. Podemos ir a ver, ya que tenemos el papel. En plan, no lo hemos elegido, pero creo que es lo más lógico. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Conexión entre el sello y yo, ¿por qué? Muchas casualidades juntas. Claramente ninguna está tratando de llevarnos ahí. En plan, yo dejaré esto por ahí y fingiré que pueden elegir cualquier cosa que quieran. Oh, you really think so? Sí, voltea la cámara, volteala. Por allá, mira. No puedo, pero está por allá. Well, should we not go then? Supongo. Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. Paimon, no he dicho nada de eso. Vayamos, me aburro, no tengo nada que hacer. ¿Tú crees que pienso tanto? Paimon, agarra el papel. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Ay, cállate, Paimon, vámonos. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Vale, eso es importante, no la persona que lleva 2 días esperándonos. Está bajo la lluvia. Volverán. Sé que volverán. Ve al lugar marcado en la nieve. Vale. Dice a... ¡Hostia! Desapareció Ningguang. Se supone que me puedo llevar una sola cosa, ¿no? Pero ya que está por aquí, supongo yo que lo tomaré prestado. En plan, no es que me interese. Hola, Ningguang, ¿qué onda? So, have you made your choice? Algo así. You don't have to confirm it with me. Just choose one and take it. Okay. Afterwards, why not sit down for a while in the Jade Chamber? Or have a short stroll? Rest is also an integral part of any journey. Bueno, tenemos que irnos, eso, cuídate. All right then. I hope the next time we meet, you will either have already done the right thing, or will be about to make the right call. ¿Te refieres a mí? It's confidential.
Raro, veo lugar marcado en la... Vale, aquí. Al menos cerca de un TP. Gracias a Dios que no te ponen al otro lado. Muy bien, solo por aquí. ¿Dónde? Veamos. Incoming. Pagada, veamos. Scratch. Let's play. With sword comes shadow. Things are about to get dicey. Speed of light. Ah, por Dios, mira eso. La que mola, vale. Tengo que ir allá hacia donde los fatuis, el de agua y el eléctrico. No soy tan masoquista, por favor, juego. There really were Fatui at the location written down on this piece of paper. Sí. And they look really mad at us too. ¿En serio? ¿Te parece? Eje. No sé qué activé. Pero activé algo. Oh, mira, algo. Bueno, pues XD. A ver, no veo nada, pero oigo algo. Algo se está moviendo, algo se está activando, pero no sé el qué. A ver, subamos y peguémosle a esa gente, por favor, como se supone que deberíamos haber hecho hace rato. Pero es que miren al Electro, por Dios, miren esos niveles, 49. ¿Qué le pasa a esta gente? Vale, a ver. Nivel 40, 40 de 50, 40, 40. A ver, que ¿quién debería poder subir? Me voy a poner un día a buscar materiales así, pero por mucha cantidad y punto. Yela no puede subir más porque no estamos en región. Diona llega al tope por lo menos. No hagas ese ruido. Arma. 20. No tenemos nada. 20 tampoco. Espérate, ¿sí? Ah, claro que sí. Súbele, súbele, súbele a tope. Pero a montones. Todo lo que se pueda. No subió casi nada, pero dale, dale, que sí se puede. Llévala a tope, nivel 40. Tengo como que muchos, ¿no? Pam. Genial. Épico, vale a nivel 40. Segundo arco más OP. Ya me falta esto. Lunes, jueves, domingo. Mañana busco esto. Si me acuerdo. Fusiona no. Y es algo básico. Artefacto. Vamos a empezar a hacer loqueras. Cualquiera persona que le sepa el juego va a empezar a decir: ¿pero qué estás haciendo? Ya van a ver cosas. Van a ver desastres mentales. Ya se van a empezar a morir. ¿Cómo se te ocurre? Me da cáncer de ver lo que estás haciendo. Sí, voy a combinar todo lo que tenga aquí de frente. A ver, algo bueno. De 3, 4. Probabilidad de crítico. Suena bien. Empecemos por ataque. ¿Por qué? Porque YOLO. A ver, este es ataque, es simple ataque. Oh, mira, ya tiene uno. Me lo ahorro. Si lo quita la pobre Yae. Bárbara, cambio. No tengo nada bien subido. Aquí nada. Aquí nada. A ver esto. Defensa. Ataque. Voy a empezar a subir esto. ¿Por qué no? Nice. Voy a quemar artefacto y la gente se empieza a morir. ¡No! ¿Cómo se corre? Y se muere. Bam. Genial, ya es suficiente. Ya no tenemos mucho, muy poco equipado. Vale, ok. Empecemos corriendo. You'll get frostbite. Quietly now. Think you can get away? Can't have your dream.
Shaken and stirred. Here we go. Cut to the chase. Ratatatatatatatata. Busted. ¡Oh, tía! Casi me aplasta la cabeza. Suena más perturbador de lo que realmente es, pero bueno. Es el de hielo. Ah, ese lo odio más. Ah, bicho de hielo, deja el fastidio. A ver. Ahí. Time for takeoff. Ño, ño. Ño, pacatapán. No. Escudito. Dadito. Mete un dash. Se muere todo el mundo. Me pongo a disparar. Mete bien. Doble de esto. Moja, 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 electrocuta, moja, moja. Ulti. Corre. Quietly now. Escudo de hielo, aguanta más hielo. Eres de hielo, así que no te va a hacer nada. ¿Y por qué le sigo pegando? XD, gente, XD. Tienen que entender. Ah, hay alguien ahí. Ni lo había visto. Oh, tía. Ataque. Tenga. Escudo de hielo para seguir aguantando. Viento porque no tengo otra cosa con la que hacerle daño. ¡Miau! Usted se va a terminar muriendo. Reciba esto. Para. No veo nada y me están haciendo un zoom a donde no me interesa. Ok. Pues sí. ¿Quieres hablar de puntería? ¡Pam! Yo sigo disparando. Pero deja de esconderte. Tío, quédate quieto. Gotcha. Por favor, para. Sí, sí, sí. Ñau. Ok. These are about to get dicey. ¿Sabes qué, Tom? Busted. Ahora sí, mega combo. Oh. Por favor, a la primera. ¿Había algo aquí? Estoy activando cosas y no sé qué activo. Es por tiempo limitado, así que debe ser un mecanismo. No, espera. ¿Es que hay algo? No, espera. Treasure. One way to draw your target out of hiding. ¿Me pasé? Ah, ya. Mafatui, no. Tanto potente, tanto OP. Pausa. ¡Jote, sí les di! Bueno, era difícil no darle el cargado otra vez. Vale. No estoy en combate, no sé qué habla usted. There are so many talismans here. And some stacks of blank paper too. What are they for? Quizás están tratando de reproducir uno. I haven't seen this pattern before. But where? Se parece a las puertas que tenían, ya sabes, las aves, los pájaros. Esos que estaban ahí. La señora pájaro y el señor pájaro y todos esos pájaros. Oh, Paimon knows. It looks just like the sigil of permission the child gave you. También, sí. But how did a relic of your death die end up in the hands of someone like Child? No es solo una reliquia. Suspicious. It is.
Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in Mucho daño al hopes of arco. achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. No hay duda de que los Fatui están tramando algo. Si ya sabemos el concepto, es que cualquiera podría ser OP y punto. En plan, pues te parto la madre. Y por eso es que los Fatui que me estaban ganando ahorita tenían mucho poder. No es que yo fuera manco y no tuviera buenos personajes, ni artefactos, ni objetos, ni los tuviera bien equipados, ni hubiera practicado, ni nada por el estilo. Yo hubiera elegido una mala combinación. Hielo contra... No, agua contra hielo. En plan, hielo contra hielo, agua contra hielo. La mitad de mi equipo es XD. Pero no tiene nada que ver con eso. Es que ellos eran muy fuertes por los talismanes. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Solo desde ahora, quiero decir, desde que lo vi. ¡Es un Fatui! Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. 3 días The last después, stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. el pantano de Iwa. Let's go! Paimon hates being late. Mentira. Pura mentira. Llevamos 3 días aquí. ¿Qué onda, Zhongli? No nos olvidamos de ti. No somos malas personas. ¿Cómo crees? Saludando. Gotcha. Hostia, pedazo de... Casi le doy. Qué combo de entrada, ¿no? Don't blink. ¿Cómo? ¿Te crees Naruto qué con esos clones? Bueno, Speed of light. aprende a nadar. Ah, ¿me da un bofetón? ¿Qué pasa? Falta de respeto. Él me respeta. Me respeta. Yo soy mayor que tú. ¿Qué pasa? Vale. Aprende a nadar. Retrasadito. Oh, me han andado bofeteando a mí. Me pasa ese. Pues no tengo para abrir el cofre. ¿Me congelo? Sí, tiene sentido. XD. Por cierto, he probado esta habilidad con animales y no funciona. En plan, llegar así, agarrarlo. Nope, no funciona. Solo con enemigos. En plan, llego incluso con este cerdo aquí que lo tengo a la vista, al ojo. ¡Ñum! Y hace eso. Por alguna razón siempre esos cerdos intentan asesinarte. En plan, oh no, voy a escapar de ti corriendo hacia tu cara. Y tú como... Y pues, pero te dejo ir porque quiero. Chongil. Right on time. I myself only arrived moments ago. Claro, claro. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? Ahí estuvo. It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Ok. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? Pana, creo. She's super rich Ay, and por Dios. so generous. Paimon thinks she's very friendly. Es súper rica y es agradable, sí. Y tiene dinero y es agradable. En plan, no le caería mal a la gente. La movilidad es el arma de las personas en negocios. Yeah, her take on Ningguang is quite different from Paimon's. She thinks that even the tactless Yuhang is more trustworthy than her. Oh. So you also met with Keqing then? What did she have to say? Cosillas. She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Lel. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. Although she's friendly,
There's no way of clearly discerning her true intentions. Ningua es muy lista, es muy ambiciosa, es lo que vi. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. Bueno, It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. pues vale, es su pequeño hijo, la cámara gigante flotante. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Liu en sí misma. Why, Mora, of course. Oh, Dios mío, eso tiene sentido. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue and that they aren't to be trusted. Es que los Fatui, desde que estamos con Venti, y se querían cargar al dragoncito y llegamos y luego vino este Nova y le digo, hostia, tengo mucho dinero y si me dan información esas cosas, no, en plan, no voy a insistir, pero y si lo hacen, XD. No me parecen muy confiables hasta el momento. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. Y ahora están tratando de reproducir el sello de permiso. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. Estaré pendiente. Pues vale. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Diwa Marsh? Cuenta. Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Tengo algunos, creo. Blaze lilies. Well, why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingsa Village has glaze lilies. ¿Así? Oh, right. Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. Podríamos. No, those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. ¿Por qué no? Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. Triste por las florecitas. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Ok, sabes mucho, ¿no? Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. Señor Chong-Li, ¿no está pidiendo como demasiado para el rito, por el amor de Dios? Llevamos 7 directos en esto. But I'll need your assistance in gathering these flowers. ¿Necesitas que la recoja? ¿Necesitas que cante? That's correct. Your singing will surely bring out the strongest fragrance from the flowers. Ok. So how good is your singing? Pero ahí en plan... XD. Really? Why doesn't Paimon believe you? ¿Por qué no te canto? Así que no fastidies. We'll only know once she starts singing. Ve a cantar, por el amor de Dios. Busca los libros cristales con Songli. Sí, están por allá. ¡Ñau! Vamos a cantarle. ¡Ñau! Dije. Lirios de cristal y les vamos a cantar. It's time to sing whenever you're ready. Da 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 da. ¿Quién lo diría? Tenemos cuerdas vocales. What happened? These Bueno, eso no está flowers are bien. jumping. They look really angry. Is it because you sing the song Mondstadt that they don't understand here in Liyue? No lo sé, pero les voy a pegar a las pinches flores. ¿Quiénes son ellos porque estaban pegando? Falta de respeto. Brace yourself. Yeah. Here comes the catch. Don't blink.
No, tía, ¿en serio? ¿No se te fue? Speed of light. Nowhere to hide. ¡Tatán! Quietly now. Shake it and stir. Hey! Venga. Bonitas flores. Bueno, ya nos quedamos sin flores. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. ¿Qué flores tan agresivas? This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. Interesante como. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Si tú dices... Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Pues no, Unfortunately, no. obvio. That's so lame. Excuse me. ¿Qué onda, Coco Cabra? Are you searching for glaze lilies? Sí, casualmente. ¿Por qué? Oh, hey, it's... What's her face? El Django. Can't No. remember. ¿Qué onda, Ganjo? Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Sí, no es como que te haya escuchado antes de siquiera conocerte. Y eso. That reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Estuvo cool, estuvo tranquila. Me dijeron, oye, ¿quieren robarme algo? Y nos fuimos. Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Ay, por favor, qué mala eres. Didn't I tell you the way? No. Surely I did. No dijiste. Nope, we found the way on our own. Quizá olvidaste mencionarlo porque todo el mundo sabe llegar. Supongo que fue nuestra culpa. Pero no. Fue culpa suya. No, vale, pobre Coco Cabra. Pero sí, fue culpa suya. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Ganyu. Le duele la cabeza, probablemente se siente avergonzada como una persona normal en ese momento. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Como seria. Oh, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now I am simply out on a stroll to see the flowers. Personalidad muy... No, mentira. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Más bien, vino a comer. Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Triste. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. Pinche Paimon. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. No se preocupe. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Espera. Cuando la guerra de arcontes terminó, los primeros 7 arcontes se reunían en Liyue a beber con Rex Lapis, pero 5 de ellos murieron antes de Rex Lapis, lo que supuso un gran cambio. Si me pongo a pensar en 5, imagino que Venti se habrá quedado con él. En plan, pensando en los más viejos, pero no tan viejos. Sé quién se murió. El de Dendro también. Y del resto no sé nada. No estoy spoileando nada de nada, pero aquí haciéndome mis pensamientos. Ajá. Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, Oh, sí, only era... Barbados ¿Viste? of Mondstadt remains of the first 7. Barbatos era el que se la pasaba con él. Ya ves, eran panitas. Los más viejos. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Oye, Ganjo, acabas de decir la muerte de los 5. Acabas de decir la muerte de los... No me vengas con cosas, no me mezcle ahora. No, a ver, no. Cuando se murieron los 5, solo quedó este y el otro. Y cuando este murió, el otro es el único que queda vivo. No, pero es que el otro arconte ya no le habla. No, ¿cómo que ya no le habla? Te acabas de omitir lo que acabas de decir. Esa se murió, no me vengas con cosas. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old,
whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. Rex Lapis era viejito. 6000, un poquito. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. No entiendo, sí. Es triste. ¿Por qué no seguimos el rito? Digo, no es como no me interesa y tal, pero... So what do you think of this farewell? ¿Por qué lo dices así? Pero bueno. Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say as an Adeptus? Es un adepto. Quiero decir, la gente normal no suele tener cuernos en su cabeza. Yes, I am a mix of human and Qilin. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. Humana y Arconte. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Ahora entiendo por qué te olvidas de contarnos cosas. Creo que eso no viene a cuento. Eso explica por qué tienes cuernos. Pregunta. Así tirándola al aire otra vez, ¿no se supone que por ser así de viejos y demás, ustedes deberían de reconocer a quien tú sabes de vista o haberlo visto en varias formas? Digo yo, no, suelto el aire. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? Sí, ese era el tema principal. I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. Gracias. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Ah, pues vale. Wow, so you really know your stuff too. Thanks, Ganyu. Pogaño mola. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. Ay, qué lindo. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. Cuídate. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Podemos terminar hoy. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Sonri debería abrir su propia floristería. Dejó la tarea de los lirios al final. Esto era lo último, ¿verdad? Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See, Zhongli sounds like he's already seen it all. Menos a Baisu. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. Volvamos. Ah, sí, estamos aquí en la entrada. ¿Por qué? Porque el juego nos dice que estemos en la entrada. Oye, ¿eso no fue alto? Un poco muy alto. ¿Cómo suena el arco? Qué bonito. Esto es como el arco de Ganyu de cierta forma, en plan. Ahí. Tiene buena área. Sí, se parece, la verdad. Eso es un patullero, ¿no? ¿Qué onda? What happened? The city gate is swarming with Millowith and the Fatui? Listen, Ups.
Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? Ajá. The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Te acaba de saltar diálogo. Vale, ok. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. Perdón, perdón. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Bueno. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? Exacto. That's all Ningguang's doing. Ajá. ¿Qué hizo Ningguang? She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Bueno, ustedes empezaron vigilando, ¿no? Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. Perdón. It looks like things are about to boil over in Liyue ¿Qué Harbor. podemos hacer? Nada. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Obvio, sí. Or will you use your sword to turn the balance? ¿Puedo usar ambas? Neither path is an easy one. ¿Puedo usar ambas? Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Oh, Dios mío. Things are taking a turn for the worse. Anda. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. La maestra. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Eso fue directo y sabemos a quién se refiere. ¿Verdad, Paimon? ¿Quién? Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. ¿Verdad, Paimon? ¿Quién? ¿Qué? ¿Paimon? So what does Zhongli mean by looking for the fuse? El chico rico que pagó por todo hasta ahora no baila. Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. Es He obvio. must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. ¿Y a dónde tendría que ir? But ¿A la where Cámara can we Dorada? find him now? ¿Cámara Dorada? Where would he go at a time like this? Ven conmigo, por favor.